This time check is brought to you by Centrum Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan. Take Centrum Advance every day. Surf! Surf Active Clean Instant Galing! Instant al-white, instant al-humot. Gikan sa humol, instant white, instant humot. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold Bounce with makapun sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Bounce with makapun sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mancha, mancha, mancha. Kadamo labada. Sa unang ahulong pa lang, si Breeze ang gahuka. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha. Freeze 3 washes pang Isang 3 times damo sang laba. Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. Ako si Angelito Losada, 54 years old, taga Masya, Agdao, Davao City. Dinhi nako ni dako og nagkaedad sa Davao. Daan kong driver sa tindahan dinhi duol sa mua apan karon nagapamasada nakog jeep adlaw-adlaw. Sa sobrang traffic og kaguot sa dalan, dili malikayan nga maluya og kay tibuok lawas ang puhunan sa pagpaningkamot. May na lang naapirmi ang Centrum Silver Advance. Kadakog tabang labi na sa inadlaw-adlaw nakong kusog og bisan ako ang immunity. Karon pa nga usahay kalit bundak ang ulan human ang sobrang kainit sa adlaw tibuok adlaw. Centrum Silver Advance ang naanda na nakong katabang sa pang-adlaw-adlaw tungod kay dako podnig ginatabang aron makadangop kog mas himsog nga panlawas og naapod kini nutrients gatabang para sa kusog nga kasing-kasing. Lahi na ang kondisyon sa lawas sugod 50 anyos. Adunay lapas 25 ka nutrients ang Centrum Silver Advance nga gi-adjust para sa mga sama natong edad 50 pataas nga kinahanglan gihapon mo kayod para sa pamilya og sama nakong ga-drive paghihapon og adlaw-adlaw makigbugno sa dalan. Centrum Silver Advance kanunay gadakong tabang sa akoa sabayan og saktong kaon og exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, pre! Kas lang na ko si mong naw! Niyatong unang buwan, nakita di kang luspad o nangupong ay mong itsura! Tungod to sa problema na ko sa kidney, pre. Kundi pa tungod ani, wa na ko karon. Ha? Unsa man na? Kini, pre, ang Cogon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapaus-o sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. Ug maayo kini kung aduna kay simptomas sa prostate o sa prostate cancer na gid mismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inom og Cogon Herbal Capsule kada adlaw. So kay karon mag-maintain ako Cogon Herbal Capsule kay itahan ni mga damtang daan. Cogon Herbal Capsule. Hinimo sa Zed Marketing Incorporated. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber. Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.